بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی رحیم اور کریم ہے، اور آپ سب کو چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح کومے سیمپرے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم مختصر اور آسان جملے سیکھیں گے۔ آج بھی آنکھیں اوجی، اگر جہاں ہو کہ کل کی طرح کومے یری کل کی طرح آج بھی آنکھیں اوجی۔ وہ سیکھ رہا ہے لوئی امپارا وہ سیکھ رہا ہے۔ وہ آگے ہے اے اوانتی وہ آگے ہے۔ بہت شکریہ گراتسے ملے بہت شکریہ۔ تم آگے سی ونوتو تم آگے، یعنی آپ کی بہت نوازش کرم نوازی کہ تم آگے۔ گراتسے ملے سی ونوتو۔ وہ اسٹیشن پر ہے لوئے alla stazione وہ اسٹیشن پر ہے، یعنی وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، وہ اسٹیشن پر ہے۔ لوئی alla stazione lui non c'è qui۔ ایک بار دیکھو guarda una volta ایک بار دیکھ لو۔ پارکنگ نہیں ہے non c'è parcheggio پارکنگ نہیں ہے۔ اکیلے نہ جاؤ non vai da solo اکیلے مت جاؤ۔ اندارے جانا non vai تم نہ جاؤ۔ یہ اکیلا کمرہ ہے questo è monolocale یہ اکیلا کمرہ ہے۔ تم یقین کرو تو credi تم یقین کرو۔ لفٹ نہیں ہے non c'è ascensore لفٹ نہیں ہے۔ تم یقین کرو تو credi یا devi credere۔ لفٹ نہیں ہے non c'è ascensore، یعنی جس پلازے میں میں رہتا ہوں وہاں لفٹ نہیں ہے non c'è ascensore۔ کل چھٹی ہے domani è festivo کل چھٹی ہے۔ وہ مشکل میں ہے lui è nei guai وہ مشکل میں ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کل اس کے برے دن ہیں، وہ مشکل میں ہے، تو آپ نے ایسے کہنا ہے lui è nei guai وہ مشکل میں ہے۔ تم سائٹ پر ہو جاؤ appostati تم سائٹ پر ہو جاؤ، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ appostati مجھے بات کرنے دو fammi parlare مجھے بات کرنے دو۔ مذاق نہ کرو non scherzare مذاق نہ کرو، مذاق مت کرو۔ یہاں دھیان کرو fai attenzione qui یہاں دھیان کرو، تم اپنا فوکس یہاں رکھو fai attenzione qui تم توجہ دو qui یہاں پر، تم یہاں توجہ دو، تم یہاں فوکس کرو fai attenzione qui۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے چمچ سے کھاؤ mangia con un cucchiaio چمچ سے کھاؤ، یعنی کھانے کے لیے تم چمچ کا استعمال کرو۔ ذائقہ کیسا لگا come il sapore ذائقہ کیسا لگا، ذائقہ کیسے ہے۔ ایک معجزہ ہے è un miracolo ایک معجزہ ہے۔ وہ بڑا ہو گیا ہے è cresciuto وہ بڑا ہو گیا ہے۔ تمہیں تکلیف کیوں ہے perché soffri تمہیں تکلیف کیوں ہے۔ soffrire ہوتا ہے کسی درد سے، کسی تکلیف سے پریشان ہونا، دکھ میں مبتلا ہونا۔ perché soffri تمہیں تکلیف کیوں ہے۔ جلا کیوں ہے perché
perché brucia जला क्यों है bruciare जल जाना perché brucia जला क्यों है आपकी राय में secondo lei आपकी राय में उसे इजाज़त मिल गई ha preso il permesso उसे इजाज़त मिल गई ha preso il permesso उसने मोर लगा दी ha timbrato उसने मोर लगा दी फिल्म कैसी थी com'era il film फिल्म कैसी थी यानी वो फिल्म जो तुमने देखी कल शाम को वो फिल्म कैसी थी उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है com'era il film lei è scesa giù वो नीचे उतर गई lei è scesa giù वो नीचे उतर गई scendere उतरना lei è scesa वो उतर गई giù नीचे उसे समुंदर पसंद था amava il mare उसे समुंदर पसंद था amare पसंद करना amava पसंद करती थी il mare समुंदर को यानी वो समुंदर को बहुत पसंद करती थी अगर यहाँ हो कि वो पिज़्ज़ा बहुत पसंद करती थी तो आपने ऐसे कहना है lei amava la pizza उसे पिज़्ज़ा पसंद था amare पसंद करना amava पसंद करती थी उसे पसंद था la pizza पिज़्ज़ा उसे पिज़्ज़ा पसंद था उसके बाद नेक्स्ट है वो चीखता क्यों है perché lui grida वो चीखता क्यों है चीखने चिल्लाने के लिए एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है urla perché lui urla या perché lui grida दोनों के मानी सेम है पेट्रोल ख़त्म है benzina è finita पेट्रोल ख़त्म है वो गुम हो गया है lui è perso वो गुम हो गया है उसे कहने दो lascia dire उसे कहने दो तुम शर्माओ नहीं non essere timida तुम शर्माओ नहीं ये चार्ज कर दो devi caricare questo ये चार्ज कर दो यानी ये बैटरी या ये टेलीफोन मोबाइल जो है ये इसकी बैटरी ख़त्म है तुम मेहरबानी चार्ज कर दो devi caricare questo caricare चार्ज करना caricare का एक और मतलब भी होता है लोड करना किसी गाड़ी में किसी ट्रक में सामान लादना हिसाब गलत है il calcolo è sbagliato हिसाब गलत है मिस्टर सच बोले dica la verità signor मिस्टर आप सच बोले dica la verità सच बोलें सच कहें signor मिस्टर क्या छुपा रहे हो cosa nascondi क्या छुपा रहे हो कितना दूर है quanto è lontano कितना दूर है मछली तैयार है pesce è pronto मछली तैयार है तुम्हारा इंतज़ार है aspetto a te बस तुम्हारा इंतज़ार है aspetto a te यानी मछली वगैरह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है तैयार है सिर्फ तुम्हारी कमी है तुम्हारा इंतज़ार है pesce pronto aspetto a te तुम्हारा इंतज़ार है तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने मुख्तलिफ इस्तेमाल होने वाले रोज़ाना के जुमलों की प्रैक्टिस की मिलते हैं बहुत जल्द नए लेसन के साथ तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ या arrivederci